Waras mo din. Guys, day 1, okay. Kita nyo yan. Pagod na itong mga person. Oh. First day. Gulong-gulo. Gulong-gulo guys, yung first day namin. Oh. Ano masasabi mo, Lim? Lim, ano masasabi mo? Bad trip. Oh, simboy. Oh, so guys, maglilinis muna tayo. Time, baklas time, reveal time. So, silim ko na. Oh, silim. 3, 2, 1, go. Oh, yeah. Ako. Ay, bit kaya mo. Guys. Guys. Ano, marabel. Pag-training. Siyempre, kinuha rin natin yung tapping natin. Para lagi tayong strong. Marmuling, pull mo. Si barbell. Push up board. Nakatatanin po nga. Push up board. Ito, flex. Ay, dapat ang costume mo. May sarang natin na, di ulo niya. Danog. Yes, magbubuksing tayo. Dapat jumping rope ko Day 1, oh. First night. First day, dito'y lugding. First day, ginawa na pag-itak. So, ano ito? Day 2 alay lakad. PRC ken ko. CHR oh. Let's go. So guys, yan, malapit na kami makarating. Oh. 15 minutes na lakaran. Yan ang day 2 natin. PRC and CHR. Ano masasabi mo par? How's your day? How's you? Okay. Nakulog ta tiyang guys. Lazy. Tapos na ang second day oh. Ako kami kana alas 4, tas alas 4 sa nakapag demo. Nakapag demo. Alangan lalaka Ginabi ng yung mga kupal boys. Oh, okay guys. First day nga, second day. First day tata. Okay. First day. Pagod ng mga kupal. Basang-basa guys. Pagkabilag din. Tini, sabi mo tini. I-close ko ka ano. Ano na to? Yan. Kapagod guys. Bagam, third day, umulan ng biyaya. Lag. Guys, it's our second day here at CHR, and we were on our day 2. We are supposed
So, lem. Tips para makatipid. Yan, guys. Darating na. Before. Day 4. Day 4, oh. Day 4 sa Tugi. Boy. Nga 16 hours pa lang yung natatapos namin sa kan. Out of 600 hours na i-consume natin, guys. So, marami pang paghirap niya, Lem. Oh, let's go. Payong na tayo, guys. Oh, ganyan. Power Ranger Red. Oh, Power Ranger ni bastos. Lumipad tuloy. Oh, Power Ranger Blue, Power Ranger Black. Let's go.